समस्त को नमस्कार मो विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्ते भलर थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी नागसापर रहस्यमय किसी कथा जोटा कि मो लाइफ रे माने सेबेठू मो छुआ बेलू आज पर्यंत कौन सब रही रहस्यमय घटना दुर्घटना विशेषतः सबू जिनस मुझे आप सहित सेयार करुँची आ गोटे कथा कह सांग मैंने कहीं शास्त्र रे कह जाए कहीं महापुरुष मैंने कहते कि नागसाप नारी नदी निआ एमू आम निहाती सतर्क रहा उचित से कथा को आम केते दूर मानिबा न मानिबा से जिनस पर्टिकुलर से कथा मुझे आप सहित कहूँ सांग मैंने गोटे कथा कहि जिते मु सप्तम बोर्ड परीक्षा मोर चली थाए तो से टाइम आमर घर काम आरंभ होता साप सब बाहर आम जो घर पाखर जो गोटे वीडियो मु कही लास्ट वीडियो कि आम घर पाखे जो सब पत्थर थिला कांथ को लगिकी तो से बड़े साप सब रहती आम भी घर भितर को से एंट्री करते आमर जो पट्टा चिरा होगी आगु चाखुंडा आंब गछ सब तो से जो पट्टा चिरा होगी थुआ सब खट तले तार से पट्टा उपर से सब लंबे हो सब चेकी बांधिकी लंबर एमती सब शुअती से घरे आमर ठाकुर रुहति अष्टकोटी ठाकुर बहुत माने आमर भागवत बही सब से घरे थाए बड़ापांकर अष्टप्रहरी ठाकुर सब था बहुत प्रकार माने सबू देवादेवी से घरे था दियंग घर से थाए ता पाखक लगिकी आम घरटा थाए तो आम रूम रे से दिन एमती गोटे राति मु एकला ही थाए आम बापा तो प्रायतः रुहंतिनी से गाँव में ये जो कमिटी मीटिंग कौन से आड़ साड़ू से ये सी बिजी था से प्रायतः संध्या है माने से चा जलखिया खाईदे 6टा साढ़े 6टा भितर खाईदे से जी बहुत जगार मीटिंग थी आज गाँ गहली जानते पंचायत रे आज कहार कखर चोरी है कहार बाड़ भांगीगला कहार गाई खाई जाइए कौन एमती सब मीटिंग हेबो बसिबो तांकर समस्या जहाँ थी द्विपक्षर समाधान हे यही सब थाए गाँ गहली पाला सब किंतु टाउन एरिया से सब नहीं कहार टिके कौन है चलले एफआईआर लिखिले स्टेशन गले कि एमती किसी तो छाड़ू से सब इग्नोर करवा आज मेन फोकस दबा नागसाप उपरे तो सांग मैंने बापा बाटे जाती आ बो आमर जो सब गाई बलद सब था सेवा करते सी ये व्यस्त थाए आ बाकी रहिले से दिन मो भाई भाई जिते हाँ भाई भी थिला भाई भौणी 2-3 जन जाक से माने पाख साइड घरे टीवी देखुले जाकि आम घर पाखे जन घर घरे टीवी देखुले आमर से टीवी खराब थिला ना कौन कि घर काम आमर चलुला घर काम चलुला जो से टाइम सब आमर घर काम हम बोली सब जिनस पत्र कढ़ाकढ़ी होती किंतु से समय मु एकला थाए मो मोर बसिक बही पढ़ुची बही सीना पढ़ु थे कौटी ना कौटी मो भीतर गोटे भय थाए मु खाली मो आखिरे खाली नाचु थाए से जो साप खाली नाचु थाए सापर चेहरा माने सतकु सत मु बसी गोटे एते बड़ साप मो जीवन में बोधे प्रथम साप मु एपर्यंत देखी एते बड़ विराट बड़ साप नागसाप से एमती मोठू बेसी नहीं 2 पाउंड 3 पाउंड छाड़ी से एमती मो आगे क्रॉस करके से जाऊँगी जाकि आमर से गोटे भाड़ी थी एमती से जो गोटे सामान थुआ कि से चेकी बांधिकी से भितर प्रभु रहिले तो जितेबाला मुझे साप को देखी आउ से घरे रहीकि मुझे माने चित्कार करके जाइए आम जो भाई हरिका जो टीवी देखुले समस्ते से लोक पूरा गैदरिंग घर बसते लोक बहुत लोक था टीवी देखुता तो मुझे जाकि पहुँचली मुझे रडी करके पहुँचली समस्ते पूरा आश्चर्य कौन है मुझे साप घरे मत तो खाई था तापर जो समस्ते शुणिले मो कथा समस्ते दौड़ी आसिले सतु सत से घर जहाँ सब सामान थिला सब कढ़ाकढ़ी है देखला बेलू बड़ नागसापटे चेकी बांधिकी अच्छी तापर से राति साप से घर बाहर है आउे बहुत साप बाहर आम घर माने छोट बड़ है कि बहुत नाग सब बाहर सब कही गोटे वीडियो बोधे से साप सब बाहर से घर काम है से गोटे कथा कला आउ गोटे दिन कौन हो आमर यही पुराणा घर नुआ घर सॉरी नुआ घर टू पुराणा घर को जाऊँगी रास्त एते जोरे मु कौन साप चकला माने गोटे अलग प्रकार लगे कि
କୁଦିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ କୁଦି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ ଆଉ ବୋଲିକି ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିପାରିନି ବୋଧେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, କିଟମିଟି ଅନ୍ଧାର, ମୁଁ ଚକଡ଼ି ଦେଇକି ଧାଇଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାରିପାରିନି। ମୁଁ ପଳେଇଛି ଖସିକି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାପ ଏସବୁକୁ, ସାପ ତ ସାପ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଦନ୍ଦା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସାପ ତ ଜାଣିକି ଆମର ପୂଜନୀୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଦଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଗଲି କେଉଁଠି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ସେ ସାପ ଗଲା, ସେ କଥା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେଉଥିଲା, ସିଢ଼ି ଘରଠି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଇଏର ସାପ, ସେତିକି ବଡ଼ ସାପ। ସେମିତି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ସାପକୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲା, ବିଲେଇ ମାନେ ସାପକୁ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବେ। ସେମାନେ ନଖରେ ତାଙ୍କର ରାମ୍ପିକି ସାପମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବେ ସାପମାନଙ୍କର। ତ ସେ ବିଲେଇ କ'ଣ କରିଛି, ଆମର ସେ ସାପକୁ ମାନେ ଅଧମରା କରିଦେଇଛି। ଅଧମରା କରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଅଧମରା ହେଇକି ଗଲେ ସାପଟା ପୁଣି ରାଗ ରଖିବ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମର ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଦାଦା ବି ସେ ସାପକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବାପା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୋଉ ଥିଲା କି ନଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଥିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିକି ବହୁତ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କାହିଁକି ଇଏ କଲ, ନାଗ ସାପଟା ନା, ସେ ତ ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ବାଡ଼ୁ ମରିଗଲା ସେ। ଆଉ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ସାପଟା ଘର ଭିତରେ ମାରିଲ। ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କରିବେ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ପଶିବ ତାକୁ ଘାଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଡାକିକି ଇଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଇନ୍ତି ପୁଣି ନାଗ ସାପଟା, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତି କଲା ଆମ ଘରେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଘରେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷତି କଲା। ଫାଷ୍ଟ ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହ ଏତେ ଜୋର ଖରାପ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ ପୁରା ବାପାଙ୍କର ହାତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ହେଲା, କାରଣ ନାଗସାପ ମାନେ ମଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ଏଇଟା ସତ କଥା। କେହି ମାନନ୍ତି, କେହି ମାନନ୍ତିନି, ହଁ ଏଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରିଥିବା, ଗୋରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଗସାପ ହୁଅନ୍ତୁ, କି କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଦି କେହି ବି କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ଆମେ କରିଥିବା ନିଜ ଜୀବନରେ, ସେ ତାର ପରିଣତି ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୋଗାଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛେ, ତାର ଦୋଷ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଆମର ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇପାରିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସାପ, ଖାଲି ସାପ ଇଏ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଯଦି କିଛି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ସେବେଠୁ ସେ ସାପ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସାପ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସାପକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଥରେ ଏଥର ଦେଖିଲି, ସେ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାପ ଟିକେ ମୋତେ ଆସନ୍ତି ବେଶୀ, ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରି ସମୟ ଥାଏ, ସାପ ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ନାଗ ସାପ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରି ଆସେ, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, କି ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଟିକେ ପୂଜାରେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ସାପ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଟିକେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଯେକୌଣସି ସାପ ହେଉନା କାହିଁକି ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ରୁହେ। ମୁଁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, କିଛି ନା କିଛି ଆଭାସ ମିଳେ। ଖାଲି ସାପ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଙ୍କର ଜଡ଼ିତ, ଆସନ୍ତି, ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେମିତି ସାପ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆସିଲା, କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ମୋ ତାପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କଠୁ ସେ ସାପର ଦୂରତା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କିନା, ମୁଁ ଆଗେ ଭାବିଲି ମିଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ସେ ନାଗ ସାପ। ସେ ସାପଟା ସେଇଠୁ ଟର୍ନ କରିକି ବୁଲିକି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇକି ବାହାର ଆମ
गेट देखी गले आउ गलेनि भी 2 पाउंड गला पर से रहिले पूरा पूरा स्टाच्यू होइकी पूरा रहीगले पूरा स्टप कारण ये से चिल्लाऊ था ना हे बाड़ी आने बाड़ी देवे एम चिल्लाऊ था मुझे पूरा जोरे भिडिकी रखी थाए पूरा माने कहली ना तुम जमा भी ता देहरे हाथ लगानी से बाटर आई बाटर पड़ो एक्चुअली सी साप आसी कि मुझा हूँ किसी समय पर जानी कारण मुझे रोषे परिया कटुची गोटे छोट मूषाटे मो गोड़ तले एत स्पीड्रे गला से कहली मूषा एमती बुलती गोटे गोटे छोट छोट किंतु से मूषाटा एत स्पीड्रे गला हारी एक्चुअली सी सापटा से मूषा को ही मारिया कि चाहूला कि मूषा जो घर पलि सापटा भी पलि पछे यही हूँ कथा ये जिनटा मु पर मुहूर्त बुझीपारे मुझे ना सी आसला शिकार कि जेहेतु ता शिकार तार आखिरे पड़लानी से रिटर्न कर तुम कहीं आघात दब तो ये हूँ कथा सांग मैंने मेन कथा हूँ साप मानू आम सतर्क रहा कौन सी ये आघात दबानी कारण जदियो सेमती कि साप आम जो वन्य विभाग से कॉल करके एठू एबे गोटे साप धरा हेले नागसाप बड़ नागसापटे ये आम घर पाखापाखि जनकर आसी वन्य विभाग रू सब नहीं गले आउ तो ये है कथा सांग माने साप मानकर अभिशाप सतरे पड़े आउ किसी कथा रही जाऊँगी वीडियो बहुत लॉन्ग होगलानी तो नेक्स्ट वीडियो रे पार्ट 2 रे आपण मान सहित शेयर करी तो सांग माने रहूची नमस्कार समस्त भले था खुशी था।